Wow! Oh, nano po yung gagawa mo kanyan? Mandikot ka. Kamatis, na ba yung gaya mo? Mais. Ampong? Balasena sa talong. Wow, kagaling nyo naman eh. Dinan nyo kami po itong atin ng bunga na yan. Ay, bakit? Ay, rugo naman. Hello guys! So, rin pong kaya katamong kapatado, karakalda na tanam. Mananaman la po. Dinanda kami po kanyang potang atin ng bunga. Muna kami mamupula. muna kaming mamupul na. Kaya pala ako di kayo merienda. Sabianda ka no. Sabihan da kanu ting merienda kaya minta kami kini. Reni luya ne, karakalda rin ang luya, oh. Dawa ka ng lukuluk. Luya. Wow. Luya lang ka no, Reni. Kagaling na yan, karakalda na kaya. Ang karing kamutin dutong. Kamutin dutong, ay wow. Kamutin dutong. Nakapula kami. Baka lavender. Oh, yun na yun. Kamutin dutong para. Reni, kamutin dutong lang kanyan din eh. Kagaling yun eh. Diba? Wow. Shoutout na pa. Oh, shout out. Ay, pinaka. Ay, ni po yung pinakamalago kiyang kaya. Yan po yung kaya mo. Karang kapatad. Yapi po yung kontraktor na karang kapatad po yan. Hello po. Hello po. Ano mo na yan?